Assalamu alaikum i dobrodošli u novi video. Evo danas se nalazimo u Amiju sa jednim hajr nijetom. Zapravo ove ideje se dosjetila naša hađinica Sanela. Mislim koliko je važno imati ideju i dosjetiti se ovoga. Zapravo radi se o tome da je ona poželjela da mi napunimo police Sejmanske džamije i Drivuše. Znate ne police, jedan slatkiš, jedan namaz, ono što djeca mogu da slobodno uzmu. Sad ona polica ovdje u ćošku. Mi smo došli ovdje kao poštari da ispoštujemo našu hađinicu i da, pošto se ona nalazi u Americi i nije još u mogućnosti da ona to lično uradi, mi ćemo to uraditi za nju. Prepustila nam je slobodu izbora da izaberemo šta hoćemo, onako šta djeca otprilike voli. Tako pa hajte s nama da vidimo kako će to ispasti, šta ćemo izabrati, kako ćemo popuniti, na kraju kako će to izgledati. I mi nemamo ideje, ali imamo hajr nijet. Ispraznit ćemo police, još. Nemojte nas mrziti, radnici Amija. Pravimo rupe. Pravimo rupe. Evo ovo smo ispraznili. I ovo smo ispraznili. I ovo dole nešto. I ovo ovdje je smokija. Eto, lagano. Strašno se zapelo. Ipak utije. Šta je zdrava opcija za djecu? Baš se pita. Smoki možda. A ništa bit, fali nam još jaja. Kinder. Evo ću čuti smokije staviti. Hajde. Tri. Ja poslije će jedan, ovo treba da smo sve popili. Papa, soka. Od soka? Koji ti sok? Dobro ćeš. Kad? A nemoj mali uzmi se. Mali, da možeš malo piti u autu. Evo ga, Saška ima mali. Evo mali. Daj i njoj. Štapići, punjeni. Koji ćemo? Evo ovi, zdravije malo. Wellness soda. Evo s kokosom. Snedam. Jabuka je mi. Nešto zdravije. 2. Stavit ćemo ovi malo krasana. Evo 2, 4, 6 i vamo 6. Evo 2, 4, 6. Eto ga. Koliko ćemo ih? 2, 4, 6, 8, 10 i ovdje 10. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Eto. I još su jaja ostala Kinder. Da. Eto. Hoćemo još to? Baci tu. Ja ću ovo čuti. Ispravno sve. Hoćemo i ovih malo. Hajde. Sam prebroj da... Hajde, dohvatit ćemo. Evo i za muškarce malo. Dozvolila nam. Evo i tu. Jel to sad? Ava.
Ja nisam brojala sad dok si ti tu. Mislim da je tu. Ti znaš ako ti si u komunikaciji s Hadžinsom. A dovoljno. Vas dvije ste glavne ovdje u ovoj igri. Ja sam samo tu pomoćnik. Eto, glavnom, to je to. To što je put? Mentos. Pa hajde stav. Znači 6. 7. 3, 2, Mama, Eto. 6, 7. Idemo prema kasi. Evo organizacija na nivou. Jedna smo kolica stavili za Divuš. Mislim i stavstvo, ali eto da ne pomiješamo. A ovdje kupimo za drugi džemat. Nismo pravili razlike, iako je Hadžinkin semenska dole džemata. I podjednako su, tako smo dobili upute. Evo ova. Dajem kes. Hvala. Nas ulazimo u semensku džamiju. Ja se sad pitam da li će ljudi prihvatiti. Da li to uopšte ima? Mi smo išli ovako nas lijepo, ali eto ako ne bude možda se može nešto iskombinovati, vidjet će. Sala negdje vidjela da ima. Ajde, nadamo se. Bismillahirrahmanirrahim. Sala je ovdje radi. Evo, nažalost, u Semensku nije aktualno sad da ima taj odjeljak zbog gužvi ili šta ja znam čega. Uglavnom sklonut je gore i nije toliko u funkciji. Pa smo ove kese što smo bili namijenili da to napunimo ostavili ovdje kod Efendije džemata da to podijele u mektebu na način koji mogu, hoće i žele. Uglavnom evo ostalo je u ovom džematu, ali nije na onaj način kako smo mi zamislili, odnosno kako je Sanela bila zamislila. A da vidimo u Drivušu da gore napunimo ono. Evo, u džematu Drivuša sam došao, Samija je ostala kući da sprema ovo jelo. I baš zanimljivo, nismo mogli odmah jer je bila mu kabela prije knjige pa smo sačekali, ali ne bi stiglo onda poslije ima ja live. Malte ne prazna. Taman će sve dok Bog da ovo dobro dođe se napuni. Sad ne znam da li ima Efendija negdje u hazni neki slatkiša pa možda treba staviti, ali nema nikako, ne znam. Uglavnom sad ćemo to dopuniti. Ako nam se još ko pridruži, evo nas znači ovdje u Klopću, ovdje odmah je mezar ista, nema je gore drugo greblje, Klopće velik džemat, mješovit, udrobljen, jel de? Osvakle je narod ovdje došao, samo Allah zna odakle ima svita. Ima nas. Pa ima više doseljenika nego ni rođenih Klopćana, jel de? Ima više sad, ima prezimena, ne znam koliko. Čak iz Pedića. Iz Pedića, Brnjica. Odakle si ti došao? Iz Branovića, Babino, Branović, znam gdje su Branovići, razumiješ? Znači ovdje u Klopću. Klopće je velik džemat, jak džemat, jel tako? 5000 stanovnika. Pa ja. Ima možda i 700-800 članova, ko će znati koliko? Ima više, ima 1000 možda i nešto. 1000 članova, jel da? Članova, 1000 i nešto članova ima. Alaikum salam, merhaba. Jesi ti rođeni Klopčanin? Nisam. Odakle si ti došao? Ja sam iz Mulića. Iz Mulića? Pa ima li ovdje iko da je rođeni Klopčanin? Malo. Malo. Najviše. Odakle si ti došao sa strani? Ja sam Hadžije Mazića, pravunuk iz Jurevića. Najviše uvijek Mazića? Ja, Hadžije Mazića, pravunuk. Ovoga dole, to ima ono, muftilk, ja. Pravunuk si ti njegov, ja. Pravunuk. Aha, maša. Najviše prezimena ima u Klopću. Pa tako, ima jednu Najviše vanu. prezimena u Klopću. Najviše prezimena ima. Pa ima i Rasputović, prilično doseljenika do sad Drivuša. I Rasputović je to bilo srpsko naselje, pa svega ima naš. I ovdje Emir Pašarić dugo hođa. Dobro je zadržao se fino, dobar hođa, dobar. Dobar nam je hođa. Dobar, pravi hođa, ono zna s narodom, tako. Izgradili smo sve, hvala Bogu.
Sve ide. Ima li ovdje više izda za kopalnice, samo ovdje su zije Ima kopaju po ovdje, džamiji. ima, sad smo gubili 5 duluma zemlji. Tamo? Jeste, 5 duluma. A gore? Igor ima. Gore ima Igor. Zašto kao novo tu staro. Znam, gore sam prije dolazio. Bio sam gore godina. Jesam. A sad smo 5 duluma još kupili. Ima li vas na Sabahu, recimo? Pa ima, lijepo maša, lijepo nas ima. Ima fino, pa koliko kad Pa ima jedno, sad bude nas ujedeno 5 sofu, budemo 5 sofu, sigurno. Ovdje je legenda naša Subašić, rahmetli Hafiz Ukopa, Ne jel da? znam. Jeste, evo ga ovdje dole. To jeste, ali ne znam. E tako nešto bilo je, gdje, šta, kako i Kopčani reknu, evo Mare kod nas ovdje. I baš je ovdje ukopan taj gromada naše Zenice ili Krajine, on je iz Krajine prorijekom. Rahmetullah, da spomenu njegovo ime. Evo da znaš, tu ćeš naš dole, ne znam, znači, Hafiz Fuad Subašić, ja. E, daj po jednu knjigu, si donio. Zetina od ozgovor, jel da? Der vamo. Ovo je vaš zet, zet Arnavski zet. Sad mi nema unuka. Evo, Fendija nam je najbolje izradio do sad Sad mi ovdje. nema unuka, on I dosta odradio. evo nek imate da nešto i hođa podijeli. Hvala. Ovo onako što ste pristali da progovorite za naš YouTube kanal, razumiješ? A naš zet će proučiti, inšala, tam ćemo otići ezan jedan dobar da prouči. Da čudnite ezan, što niste čuli. Gleda, jel? Na Ligi Špiru navrteš ti dole Gledao ono. moje Stivo gore kad smo i došli u Ulu, Pokuši. kad je hodao sa onim Stralića momšom i rođakom. Jel ostalo u Pedićima bar 5 ljudi gori? Ima ništa? Ostalo je, ja baš prekstović bojim, jedno 9 ima Jel da, porodica svega? samo, ja, Tu seoca. je bio onaj, kako Ima bi bio onaj- Safet hođa ostao Safete, i da. on će ići, ali On neće je dok već je u mati penziji, živ, ja. jesu, penziji ima 2 godine, Ja. ali neće ići dok je Delić mati onaj, kako živa. Delić onaj što je inspektor, kako njemu ime onaj? Mehmet. dozvol? A? Mehmet. Jel Mehmet? On će biti sad za 27. noćan gost. Ja. Ne Bel hođa, nego Delić onaj, jojca, kako njemu ime? Ono ga na Hamidima kuća, inspektor. A, Ševal. Ševal. Ševal, je Ševal. Njemu sam išao njegovom ocu na 40-nicu, ne znam Pa kako. Ševal, sećam se. inspektor, ja. To Ja mislim rođao. u Bosni čitave, najviše je Brnici selio. Od svih sela. U Jarevicima nema žive duši. Jer nema Brnjic nikoga. ima 5 članova. Star posle, Rastovac, sve Star to. posle ima samo 3 sestre. Osta niko nema više. Tu gore Podak Mohamed bio moj školski. Šumar. Hođa, ja, Samo evo ga u na Radaku sada. Doselio. I onda se. Znači, nema ništa gore, više. samo 3 sestre žive. Dragi Allah, 3 sestre žive u jednom selu. Jesu one za vitara? Jedna hudovica, ostalo čovjek koji je pogledao u ratu i 2 nikad nisu Čega udali. žive, možda da im Pa pošaljemo valjda ima tamo. ona hudovica penziju. Ja, ove 3 sestre. Ove nemaju. Nemaju ništa? Ništa. Kako da im dostavimo nešto? Ne znam, nija kajma... Ideš ti gore. Pa idem, ali niste za Nećeš Ramazan. do Bajrama ići, nećeš? Neće, za Bajram ne Da idem. vitre pošaljemo gore. Za Ramazan ne idem, niko te. Sve. Trebali bi nekoga naći. Da jedino nekoga. U selu žive 3 koji sestre. Ide, samo Ja. 3 sestre. Da mi se Eto, samo raspitat. ona ima jedna hudovica što je, ona Ali ima ona ima penziju. penziju, Ona ja. ima, to je čovjek koji je pogledao. Hođeć ima još nešto malo. Poć ima, Krševac ima, Beralić ima, ali ovo vam naš A kraj. zanimljivo desno. ovaj van Babinski kraj, Radnovci, Gradina, Šeovci, Arnaut, Dipovac, oni su ostali, oni nisu, oni su druga opcija. I oni su Babinci, ali vi niste Babinci. Oni su mi od Hrastovca pripada Kaknju. No, da pripada A kako. ovamo Babinci, što nam kažu, Zenci Babinci, pripadaju. ja. U Ivici je Radovići pripadaju Zenci, Radovići, a Zenci. tamo ostalo. Ja, i Od što Rastovca. Sopotnica pripada Kaknju, a vamo među su našim pripada. Primjer, Sopotnica. Ja. Evo, Sopotnicu. Mislim da ona geografski pripada Kaknju. Kaknju pripada. Jest. Pa jedan dio Borova pripada Kaknju. Arnautima, ja, jedan dio Raskrsci Borova. Borovi. A? Zemlja pripada, a općinski pripada naselje Zenci. Ja. A zemlja pripada Kaknju. Zemlja. Eto, si obišao malo džamiju, snim ćeš u Šamara Ezan, on će spojljati unutra. Ja ću sad tamo otići reći Emiru da će onaj... Alejkum salam, merhaba. Hađija. Alejkum. Sad idem, ja ću redu 8, evo. 8 minuta do 8, tu tako. Dovoljno da je iz Klopčanci. Znači ovdje su rođeni Rusići, koji je prezme ovako od autotono Klopčansko? Bojić su, znači. Jeste Bojić, Ibraković, ima ovamo Dunjak, ima Strika, Ja Strike i oni su odavde. imaju Hukći, Hukći su isto, oni su među možda i najstarijima, ali postoji neka legenda da su oni išli uz govora gdje su Ja. klopačke stijene. Uglavnom to, ali eto sad je procentualno više doseljenika nego rođenih Klopčana, jel tako, otprilike? Pa otprilike To je to, tako, da. Klopče možeš reći Bosna i Hercegovina malo. Ja. Znači kad se Pa uredi Perin, Han i Rasputović i tako, to je Pa ono što je dobro, bilo. ali Klopče je interesantniji. Baš ovdje. interesantni. Ja. I veliku površinu zauzima. I veliku površinu, površinu. znači od Hamida
ide od škole Jest, u Radakovo do džamije u Pirnom Hanu. Jest, To se da. pripada. Odnosno vamo, oni mlini. Ja. Ja mislim da su mlin granica, to bolje znam. I koliko je tebi, jel te daleko, di si, jel dolaziš ovdje? No, na gore, sveta što se gori. Mi smo pošli autoputa sam ja. Aha, ne morate se popet na autoput, ne morate sam tuda prošao. Jel bilo ovdje problema, ne problema, nego ono koji je imao lošu zemlju pa sad dobro zaradio, Pa dobro, kad je svima put isto prolazio. plaćalo. Jel da? Ja mislim svima isto plaćalo. Kad je se dijelila zemlja, neko je vikao, diću goru u taj odarak, pa sad dobro se naplatilo ovo, sad kad je Pa išlo. dobro, sad kad ima, Faka. kad gledam svog pradidu. Ja. Znači, moj pradido je prodao zemlju dole gdje u Pirnom Hanu, gdje je ona ambulanta. Ja. Pa onaj potok ovdje što ima onaj mosti. Znači, onda je prodao 6 duluma zemlje, a uzeo zemlju gore po Jurjevića, Đina se zove. Eto vidiš, a tada se tako razmišljalo, bježi od džadi. Pa bježi, prija se stočarstvom. To je bilo svugdje tako, svugdje To je tako bilo, ja mislim, 60. godina. Pa već 80. počelo pomalo, a iza rata je masovno krenulo sa sela u grad. Pa jesmo, svakdje. Dobro. Evo ti jedna knjiga, od mene tu zajedno sa Sakesom, to što si malo s nama progovorio, što si autohtoni stanovnik Klopča, toliko. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah